Well, Sylvia said Christmas is coming. It's not very helpful. What are you talking about, Sylvia? Anxiety is rising in Christmas for most people. In Sydney, there was a special group of counselors that were called the Christmas counselors, and they would counsel people about Christmas anxiety. And by the time they finished the job, another Christmas came, so they were always employed. Že akože že Vianoce a úzkosť, že prečo by to ako malo odísť, že keď prichádzajú Vianoce práve naopak. S príchodom Vianoc úzkosť ešte môže rásť a Yehuda má celú skupinu ľudí, ktorí sa volali, že vianoční counselori, ktorí pomáhali ľuďom s vecami okolo Vianoc a skôr než skončili svoju prácu, už prišli ďalšie Vianoce a mohli začať od znova. Now it's easy to blame coronavirus for their anxiety, but we have some memory and we remember the level of anxiety that was before. Some people blame the pandemic for the anxiety, but I blame anxiety for the pandemic, actually. Mm-hmm. Čiže sú ľudia, ktorí z úzkosti obviňujú to, že tu máme teraz pandémiu, ale ja to mám naopak. Ja pandémiu obviňujú pandémiu z toho, že majú úzkosť, ale ja to mám naopak, ja obviňujem úzkosť z toho, že teraz máme pandémiu. Tak. Anxiety has been around for a long time. I think the one who invented it is Adam, when he ate the apple and got a bit anxious about it. Actually, Eva came first, and they were all very anxious about it. Because they felt guilty and they were trying to hide it. Later on, Cain killed his brother and he was very anxious to hide that too. So we had anxiety for a long time. It's not because of the pandemic. Že niektorí ľudia si myslia, že úzkosť je nejaká novodobá záležitosť, ale ja si pamätám, ako už Adam cítil úzkosť, keď jedol z toho jablka a vlastne aj Eva ešte pred ním. Obidvaja sa to snažili schovať a tak sa akože úzkostne správali, aby na to nikto neprišiel. A potom Kain zabil Abela a tiež z toho mal úzkosti. Takže úzkosť je tu s nami už veľmi dlho. And most people are very anxious because they're not perfect. A veľa ľudí cíti úzkosť, lebo nie sú dokonalí. Because our parents, they have been perfect, as you know. And so we are very anxious because we are not as perfect as our parents. But they were very anxious too because they were not as perfect as their parents were. And so there's a perfectionist makes us all guilty and anxious for not being perfect. No a ľudia sú teda takí veľmi úzkostní z toho, že nie sú dokonalí, lebo ako veľmi dobre viete, naši rodičia boli dokonalí, takže v porovnaní s nimi my sme úplne nedokonali. A naši rodičia tiež trpeli úzkosťou, že sú nedokonalí, lebo ich rodičia boli strašne dokonalí. Basically, it's an equipment for life. If you don't get a bit anxious when the traffic light changed from green to yellow, if you don't get a bit anxious about stopping or not stopping, you're not functioning well. You better get anxious when it becomes yellow because it's going red afterwards. So we need anxiety as equipment for life. Takže ľudia vnímajú úzkosť ako nejaký problém, ale v skutočnosti určitá úzkosť je dobrá pre život, lebo ak nezacítite trochu úzkosti, keď naskočí oranžová, idete v aute, tak to nie je veľmi dobré, lebo po nej príde červená, čiže je dobré trošku úzkosti mať. Well, linguistically, we've got terms like anxiety and stress and fear and nervousness and worry. And if you can find definition that distinguish these four words from each other, you are a genius of linguistics because there is no clear distinction between them. Čiže máme také rôzne lingvistické záležitosti v tejto oblasti. Hovoríme o úzkosti, hovoríme o strese, hovoríme o strachu, hovoríme o obavách. A keby ste z lingvistického pohľadu medzi týmito chceli hľadať rozdiely, no tak to by bola akože tvrdá makačka. These terms are overlapping and are synonyms of each other. And especially if you talk about chronic stress and chronic anxiety, they're really very similar to each other. And they have the same effect.
Takže tieto jednotlivé termíny sa tak prekrývajú a vlastne z lingvistického pohľadu sú synonymá voči sebe. Hmm. Ale keď hovoríme o chronickej úzkosti a chronickom strese, tak veľmi spolu súvisia. All these words are names of something which our nerve system is doing and also our hormonal system is doing at a state of having to wake up and take some urgent actions. It's equipment for life, and actually nobody should be without some fear, some anxiety, some nervousness, and some stress, because it is necessary just to survive. Čiže je to určitá odozva nášho nervového systému v prípade nebezpečenstva. Proste je potrebné, ten nervový a hormonálny systém sa aktivuje, aby aktivoval ten organizmus, aby správne zareagoval v prípade nejakého nebezpečenstva. Takže určitá úroveň stresovej odpovede, určitá úroveň nervozity, strachu je na mieste v ľudskom živote. They are basically healthy responses for dangerous situation in life. V podstate sú to zdravé odozvy na nebezpečné situácie v živote. The problem starts when the anxiety itself becomes the danger and it is destroying life. Ale problém nastáva vtedy, keď tá úzkosť samotná sa stáva tým nebezpečenstvom a začína nám ničiť život. From this point of view, it's the same as chronic stress. A z tohto uhla pohľadu je to niečo podobné ako chronický stres. I did some study just recently towards this seminar about the difference and connection between stress and anxiety, and it's really very confusing, and basically they're synonyms. Čiže trošku som išiel do hĺbky, keď som sa zaoberal to témou stresu a úzkosti a obidva tie pojmy som študoval hlbšie a v podstate som zistil, že sú naozaj v skutočnosti synonymá. I'm looking at all this list of symptoms and they all agree that at least 3 symptoms are common to chronic stress and chronic anxiety, and that is faster heart beats and faster breathing and metabolic disturbances, which means in the nerve system, in the respiratory and cardiovascular system, and in the metabolic system, stress and anxiety, when they're chronic, they have the same effect. Takže som aj študoval tie rôzne symptómy, akým sa prejavuje chronický stres a chronická úzkosť a vlastne majú rovnaké symptómy, rovnaké prejavy tých stavov a vlastne ide tam o zvýšený tlkot srdca, zvýšený tep, zhoršené dýchanie, metabolické poruchy a teda nejaká odozva toho nervového systému. But when I look at the rest of the symptoms, which are only of stress or only of anxiety, they look to me also that are true to both of them. Ale keď som sa pozrel na symptómy, ktoré ako majú byť špecifické iba pre úzkosť alebo iba pre stres, tak sa mi zdá, že aj tam sa to prekrýva. It used to be that stress is short term and anxiety is long term. But then we developed chronic stress and it's long term too, so there's no difference. Čiže kedysi sa to rozlišovalo tak, že úzkosť bola taká dlhodobá a stres bol krátkodobejší, ale potom sa vyvinuli termíny ako chronický stres a chronická úzkosť a už vlastne tento rozdiel tam zanikol tým pádom. And there's no argument that long-term stress and long-term anxiety are destroying the constitution. A to je bez pochyb, že dlhodobý stres a dlhodobá úzkosť nám ničia ľudské telo. And I'm not saying that the same thing. I'm just saying there's a lot of overlaps. A nehovorím, že sú úplne to isté, tieto dve, ale hovorím, že sa v dosť veľkej miere prekrývajú. Because stress and anxiety, they are part of the system that are not supposed to be long-term. They are not supposed to be permanent and chronic. They're supposed to be alarm that wake you up
and wake the whole body up, mobilize you for action. But when it stays and become regular, it is destructive, and there's no question about it. Mhm. Pretože aj tá úzkosť, aj ten stres, to majú byť krátkodobé záležitosti. Na chvíľu majú nabudiť ten organizmus, aby urobil tú vec, ktorú treba spraviť, ale potom to má ísť znovu do kľudu. Ale ten problém je, že vlastne ten kľud sa nedostaví a ostávame v tom strese a v tej úzkosti. A toto vlastne ničí ten organizmus. Nie je tá rýchla odpoveď, ktorá je zdravá. You drive on the road, and then you hear this siren of ambulance or police or fire brigade, ooh, and everybody moves to the side to let them pass, and everything disrupted for a moment, and then life returned to normal. But imagine that you will hear this ooh all day long. You know, that's a state of chronic anxiety, and that's a state of chronic stress. Mm-hmm. Že ako keď si predstavíte, že proste stojíte na križovatke a teraz sa začne húkať sirena a prechádza sanitka, tak všetci sa teda ako tak zmobilizujú a rýchlo uhnú nabok, aby tá sanitka mohla prejsť na ten zvuk tej sirény, ktorý je teda taký nepríjemný a vybudí nás do tej akcie uhnúť sa. Ale potom, akože tá sanitka prejde a všetci sa ukludnia a už proste to potom pokračuje život normálne. No ale úzkosť alebo stres je taká, že tá siréna tam v kuse hučí a neprestáva. Now, these days, in the middle of the fourth wave of coronavirus in Europe, with the lockdown and the rest of it, we are all sick and tired of it. Everybody who's not a little bit anxious because of that is just not informed. A teraz v súčasnosti, v našom súčasnom stave, keď už čelíme vlastne 4. vlne koronavírusu a sú tu samé lockdowny a furt sa menia pravidlá a stále sa to nelepší, tak každý, kto v tomto ohľade nescíti aspoň trochu úzkosti, je skrátka neinformovaný. Because there cannot be one plan on any level of life, personal, social, cultural, professional, not one level that is not disrupted by this catastrophe. So it's difficult to plan, difficult to know what is tomorrow, and we are all anxious because of that, and that's understandable. Lebo vlastne si nemôžete robiť plány vo vôbec žiadnej oblasti, ani v tej osobnej, ani v tej profesionálnej, ani nejaké dovolenky si plánovať. Skrátka, žiaden plán nemôžete si s istotou naplánovať, že by sa to nezmenilo veľmi rýchlo. Skrátka, ten život je na každej úrovni narušený a o tom nie je pochyb. There's only two kinds of people who are not anxious about it, those who are not informed and those who are processing it. Uh-huh. A sú len dve skupiny ľudí, ktorí v tejto súvislosti necítia úzkosť. Tí, ktorí nie sú informovaní, alebo tí, ktorí to priebežne spracovávajú. Well, for people like us, not being informed is not an option. So we are informed, but we can process it and we don't have to be in chronic anxiety. A ľudia ako my, pre nás nie je voľba, že naschvál sa nebudem informovať, takže my sa informujeme, my sme informovaní a tak nám potom už iba ostáva to spracovávať. But I am convinced that it's not that we are anxious and stressed because of the pandemic. The pandemic was caused by chronic stress and chronic anxiety. That's why we became sick. Ale ja som úplne presvedčený, že naozaj to nie je tak, že my cítime úzkosť kvôli tomu, že tu je pandémia. Naozaj som presvedčený, že tá príčina pandémie je ten chronický stres a chronická úzkosť, ktorí tu už boli predtým. Because one of the completely known effects of chronic stress and chronic anxiety is a depression of the immune system. Because when the body has to mobilize everything for action, you cannot do a lot of immunity, you cannot do a lot of other processes like growth and development and reproduction, and basically a lot of life stops. And one of the things that stopped is the immune system. Lebo naozaj je to tak, že keď cítite, keď teda to telo je zaplavené tými stresovými hormónmi, a je v tom stave toho alarmu, tak sa potláčajú ostatné funkcie, ako napríklad rozmnožovanie, trávenie, ale
aj funkcia imunitného systému. Takže imunitný systém je v stave stresu potlačený. And it's a figure in the public domain that you don't hear much about, that before the pandemic, 80% of the workforce worldwide, from east to west, from north to south, 80% of workers suffered from chronic stress in the workplace. 80%. In China, 86%. And guess where it all started? A toto nie je až také úplne známe číslo, ktoré sa veľmi nepropaguje, ale štatistiky hovoria, že 80% celosvetovo pracovníkov, teda ľudí, profesionálov, ktorí pracovali, bolo obeťami, alebo teda pociťovalo chronický stres už pred pandémiou. V Číne to bolo 87%. Because on the simplest level, at a state of stress and anxiety, the endocrinological system releases two stress hormones that have the job of depressing immunity. Pretože v stave stresu endokrinný systém vylúči dva hormóny, ktorých úlohou je potlačiť imunitný systém. Adrenaline and cortisol. Sú to adrenalín a kortizol. Cortisol has got many forms, depends at what level of metabolism it is, but it's basically the same. And these hormones are released into the bloodstream and stop unnecessary functions, including immunity. A kortizol má mnoho rôznych podôb podľa toho, že v akom štádiu metabolizmu sa nachádza, ale princíp je, že adrenalín a kortizol, keď sú vlastne vyplavené do krvného riečišťa, tak ich úlohou je potlačiť všetky nie nevyhnutné funkcie a jednou z nich je v tej chvíli imunita. So basically, with chronic anxiety, you make yourself sick and you are destroying the very system that is there to protect you. Takže keď máme chronickú úzkosť, tak vlastne chorieme, pretože vlastne potláčame jeden z tých kľúčových systémov, ktorý je tu na to, aby nás chránil pred chorobami. Now, let me focus from now on anxiety, although, as I said, it's nearly a synonym with chronic stress. Takže odteraz mi dovolte, aby som sa sústredil na tú úzkosť, hoci, ako som povedal, dosť sa to prelína s chronickým stresom. I just give you the list of the typical damages of chronic anxiety. Takže vlastne dám vám taký zoznam takých typických príznakov chronickej úzkosti. To, čo spôsobuje chronická úzkosť, aké poškodenia. So, on the mental level, it's very typical that depression results from chronic anxiety. Takže na mentálnej úrovni je typické, že výsledkom úzkosti je depresia. And that comes together with a sense of negative outlook on life. A toto ide ruka v ruke s takým negatívnym náhľadom na svet, na život. And then it continues. It affects directly the cardiovascular system with heart palpitation and high blood pressure. Priamo to ovplyvňuje kardiovaskulárny systém a spôsobuje zvýšený tlkot srdca a zvýšený tlak. Serious disturbances for breathing, both for the depth of breathing and for the rhythmicality of breathing. Rhythmicality. Takže ovplyvňuje to aj hĺbku toho, ako dýchame, ale aj rytmus dýchania. Headaches are typical. Že spôsobuje to bolesti hlavy. General irritability and nervousness. Taká iritabilita, precitlivelosť, podráždenosť. Extreme fatigue is connected to anxiety. Aj extrémna únava je spojená s úzkosťou. Muscle aches and pains. Bolesti svalov. Upset stomach.
Zlé trávenie. And sometimes it leads to diarrhea or constipation. A to vedie potom buď k hnačkám alebo k zápcham. And also to fluid retention. Aj zadržiavanie tekutín. Loss of libido. Strata libida. And that's not just about the sexual life. It's about the joy of life. A toto nie je len o tom, že strátime záujem o sexuálny život, ale súvisí to aj so strátou radosti zo života. It is vitality, it is engagement, it is involvement in life. All this is libido. Čiže taká tá vitalita, chuť zapájať sa do života, toto všetko je libido. And in the extreme case, it leads to panic attack. A v extrémnych prípadoch to spôsobuje panické ataky. The major terms for chronic anxiety, it's what is called GAD, General Anxiety Disorder. That's when it's chronic. Takže všeobecná úzkostná porucha, to je to, ako sa nazýva tá porucha medicínsky. The second one is phobia, all kinds of phobias. A to druhé je fóbia, rôzne druhy fóbií. Agoraphobia and claustrophobia and arachnophobia and peoplephobia. Arachnofóbia, klaustrofóbia, ľudskofóbia. Social phobia, very common. And then there is obsessive behavior. It's also a kind of phobia. Aj také obsesívne správanie, to je tiež určitá forma fóbie. It can have direct effect on the central nerve system. Môže priamo ovplyvňovať centrálny nervový systém. I think the rest I already mentioned. So this is serious. It is destroying our whole constitution. Myslím, že to je dosť závažná vec a naozaj nám to ničí celú konštitúciu ľudskú. And I think what is unique to the normal use of anxiety is that it is definitely not just psychological. A to, čo vieme povedať o úzkosti je, že to rozhodne nie je len psychologická záležitosť. Because the term fear would fit all of these situations, but fear does not have to be physiological. Lebo aj termín strach by vlastne dokázal poňať všetky tie situácie, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili, ale strach nie je fyziologický. People call something anxiety when it actually gets into the organs, when it speaks from the body, when it changes physiological functions, when it affects negatively the whole physiology. That's when we call it anxiety. Anxiety is organ fear. It is physicalized. That's when we call it anxiety. Že úzkosť je to vtedy, keď už to prebieha na fyzickej úrovni, keď už cítime ako keby v jednotlivých orgánoch tú úzkosť. Vtedy, keď to robí tie fyzické zmeny, vtedy môžeme hovoriť o úzkosti. Now, in the height of anxiety, and even in panic attack, if you take the body and analyze it physiologically, all you will find is some kind of muscle tension. The rest is not really chemical. Takže keby ste v tom stave úzkosti alebo dokonca aj v stave panické ataky išli pozerať sa na to telo a merali, že čo sa tam deje, tak by ste tam ako veľa toho na tej fyzickej úrovni nenašli. Bolo by tam nejaký zvýšený tlk od srdca, nejaká zmena v dýchaní. And of course you will find more this kind of hormones in the blood and the immunity is depressed. But really, the state of anxiety, when it already comes from the body as clearly physiological symptoms that you can feel, it's actually not in the physical body. It's in the body, but it's not in the physical body. So in what body is it?
A možno ešte nejakú svalovú, hej, stuhnutosť alebo nápätosť v svaloch. Ale niečo sa tam rozhodne deje, ale nevieme to nájsť na tej fyzickej úrovni. Ale predsa to cítime v tele. Tak v akom tele sa to teda deje, keď na fyzickej úrovni to nevieme namerať? So here is a paradox. It's in the body, but not the physical body, which means we've got another body. Takže tu máme ten paradox, že je to v tele, ale nie je to vo fyzickom tele. To znamená, že máme ešte jedno telo. And that could be bad news for some people. You thought you've got enough problems with your physical body, and now we're telling you you've got another body. A to môže byť pre niekoho zlá správa, lebo ako keby nemali sme dosť problémov už s tým fyzickým telom a teraz ešte vám hovoríme, že ešte máme ďalšie telo. And the doctors cannot help you with this body because they cannot see it. A lekári vám s týmto telom nepomôžu, lebo oni ho nevidia. So they tell you it doesn't exist. Takže vám povedia, že ono neexistuje. But you know it exists, so they tell you it's only in the head. But you know it's not in the head, it's in the body. What body? So we have to start and speak about the body at a broad spectrum that is broader than just biochemistry. No a oni to telo nevidia, tak vám povedia, že to sa vám deje v hlave. Ale vy viete, že sa vám to nedieje v hlave, lebo to cítite v tele, ale v akom tele, keď v tom fyzickom sa to nedá zmerať. Takže sa musíme rozprávať ešte o tom druhom tele. Well, at least the Indians, the Chinese, and the Southeast Asians, something like 3 billion people, they're not surprised. They have the term for it. They have the term about the qi in Chinese and the term prana in Indians, and they know that the life body exists. For us Westerners, this is still something mystical. For them, it is normal medicine. Ale aspoň 3 miliardy na Zemi ľudí, tí nie sú až takí prekvapení, keď toto poviem, lebo oni majú aj pomenovanie pre to telo, hovoria tomu či, prána, Indovia, Aziati, Číňania a oni vedia, že máme aj toto životné telo. That's why when in the 70s they offered Mao Zedong to teach psychology in Chinese universities, he looked at it and he said, "What are you talking about? We deal with it with traditional Chinese medicine. We don't need that stuff. It's not really science. So you cannot study psychology in China because it's not considered science. Yes, the symptoms are real. They treat them because they treat the qi. So they don't think they need psychology." No a to je dôvod, prečo Mao Zedong, keď mu prišli navrhnúť, že aby sa začala psychológia učiť na školách v Číne, povedal, že si to neprosí, lebo oni už majú čínsku medicínu a ona vlastne pozná tento rozmer životného tela, takže tie symptómy vie dobre poriešiť a nepotrebuje na to psychológiu. Well, Sylvia, the good news about my long sentences is every time you translate long sentence, you develop a few more neurons. I can see them growing. So you are becoming much more bright as a result of my long sentences. So it's good news. Yeah, thank you very much for making me bright. Without you, I would be so stupid. No, I didn't say that. You started bright, but look at you now. No, proste sa tu hádame, že robím moc dlhé vety. Okay. So the fact that it is in the body but not in the physical body is actually very promising. It's actually optimistic note. No a tá správa, že to teda vlastne nie je v tom fyzickom tele, ale v tom druhom, je vlastne taká optimistická správa. Because when a reality is already completely physicalized, as you know, it's much more difficult to change it. You know, it is to break a bone or to have a deep injury or to have some system not working. The physical body is not so flexible. When a pathology enters the physical body, it will not change because of psychological intervention. It's too hard. There is a subtle body. Takže, a to je dobrá správa, pretože keby sa to dialo na tej fyzickej úrovni, tak by sme s tým veľmi nemali čo urobiť, pretože tá fyzické telo je naozaj akože dosť husté, dosť hutné a len tak ľahko sa v ňom niečo nezmení tým, že my zmeníme, že nejakú psychologickú intervenciu tam spravíme. Takže je dobrá správa, že toto celé sa odohráva v inom tele, ktoré je oveľa jemnejšie a ľahšie modelovateľné. We are here offering a form of intervention, of self-involvement in the phenomena of anxiety,
But in order to understand it, we have to have some language, because this is not just psychology and physical body. There's something in between. No, takže rozprávame sa tu o fenoméne úzkosti, na ktorý máme nástroj, ako si s ním poradiť, ale potrebujeme teda si ozrejmiť ten jazyk, o čom sa tu teda rozprávame, že sa rozprávame o tomto inom tele. We've got the three kingdoms of nature representing in our body, and then we've got one more. Vlastne o celej konštitúcii, že čo tu máme pred sebou. Máme tu tri ríše zvieracie, ktoré sú, alebo teda prírodné, ktoré sú reprezentované v našom tele, a potom ešte jednu ďalšiu. Unfortunately, 99% of investment academically and financially of the medical profession is invested in 1/4 of the human constitution, not more. Na nešťastie 99% toho výskumu a úsilia o štúdium v medicíne sa venuje len 1/4 ľudskej konštitúcie. Nobody denies the physical body, but it is 1/4 of what's going on in the human constitution, and it deserves all the care in the world, and the investment of medical profession in the physical body is justified. But it's not justified to assume that's all we are. No a je dobré, že sa staráme o to fyzické telo. Tá starostlivosť je cenná, ale je to len štvrtina toho, o čo sa máme starať. But that's just the mineral kingdom. Lebo to je len tá minerálna ríša. We've got three more. Máme ešte tri ďalšie. We also incorporate the plant kingdom into our constitution. We are living like the plants. We are growing, we are dying. These life processes, and we've got life energy. And so we are also plants. Že máme aj teraz v sebe zastúpenú aj tú rastlinnú ríšu. Prebiehajú v nás procesy, ktoré prebiehajú v rastlinách. Rastieme a tak ďalej. Zomierame a tak ďalej. So this is the life body, or the etheric body, or the chi body, or the pranic body, all the same, different names for the same thing. And this is reality, and it needs understanding. It has its own structures, and it has its own medicine. A toto je práve to životné telo, ktoré potrebuje svoj vlastný prístup. Chinese medicine, pranic medicine, Ayurvedic medicine, homeopathy, and many, many other forms of medicine that are really directed to the life body, not to the physical body. A potrebuje svoj vlastný prístup, aj keď ho ideme liečiť, a napríklad ajurvédská medicína, alebo čínska medicína, alebo homeopatia. Toto sú všetko prístupy, ktoré sa práve starajú o toto eterické telo, životné. We also incorporate the animal kingdoms, and we've got nerve system, sensation, attraction, repulsion, antipathy, sympathy, pain, and pleasure. And that's the animal kingdom inside of us, and that's the astral body inside. A potom máme v sebe aj tú zvieraciu ríšu, a teda máme nejaký nervový systém, máme nejaké inštinkty, túžby, sympatie, antipatie, a toto je teda astrálne telo. And then we've got self-consciousness, and that's uniquely human. A potom máme vedomie o sebe, a to je čiste unikátna vec pre ľudí. We don't do reflection and consciousness because we have got a brain. We have got a brain because we do consciousness. Nie je to tak, že za to, že máme mozog, tak robíme, tak môžeme byť vedomí. Je to tak, že tým, že sme vedomí, kvôli tomu máme mozog. All of these four dimensions interact with each other from the moment of waking up in the morning to the moment of falling asleep, and they continue to interact when we are asleep. A všetky tieto veci sú aktívne od momentu, keď sa ráno zobudíme, až do momentu, keď ideme spať, a zároveň pokračujú vo svojej činnosti, aj keď spíme. In fact, the body doesn't sleep, only the consciousness sleeps. Telo vôbec nespí, len vedomie spí. The body is recovering in sleep because we don't bother it, but actually the body is alive, and the physical body, the life body, and the astral body are in bed, alive, interacting much better than when we wake up in the morning and disturb them.
A vlastne ten dôvod, prečo sa to telo dokáže v spánku zotaviť, je preto, že ho nezahlcujeme svojimi obsahmi, že ho neobťažujeme. Tak a potom, keď sa tam ráno vrátime, no tak je zotavené, lebo sme tam celú noc neboli. And the body is so exhausted by our consciousness that we have to fall asleep. A telo je tak unavené z nášho vedomia, že musí sa uložiť k spánku. We don't go to sleep because we are tired. We are tired because we have to sleep. That's why. Nejdeme spať, lebo sme unavení. Again, sorry, my brain cells. Sleep is not a result of being tired. Being tired is a result of the need to sleep. The need to sleep is much more important than tiredness. We don't sleep in order not to be tired. We sleep because we need to sleep, and we produce tiredness to get rid of the consciousness. So tiredness is just a symptom of the need to sleep. The real need is to sleep, not to stop the tiredness. OK. Čiže my potrebujeme spať, hej? Tá potreba spánku je tu a nie je to kvôli únave, že sme unavení a preto potrebujeme spať. Tá únava prišla, lebo aby sme konečne išli spať a aby sa toho telo mohlo zotaviť z toho, čo do ňoho my vkladáme vedomím. The body says, how do I get rid of this guy? How do I get rid of all this thinking and analysis and emotionality and stuff? The body is saying, how do I get rid of Yehuda? So it produced tiredness, so I go to sleep. A telo si celý deň hovorí, že dokiaľ ako sa toho chlapika zbavím, ako sa zbavím všetkých jeho myšlienok a všetkého toho, čo mi to tu on prináša, ako sa ho len zbavím. Vyrobí únavu, aby som odišiel a aby sa mohlo si oddychnúť. When we sleep, we don't produce anxiety. A keď spíme, vtedy neprodukujeme žiadnu úzkosť. Some anxiety stays in the body because it's too heavy, so we are gritting our teeth at sleep, for instance. That's an expression of anxiety that didn't leave the body. But actually, it's a residue. We don't produce anxiety when we sleep because the soul is gone and the body got rid of it for a while, so it can recover. Keď spíme, tak vtedy neprodukujeme žiadnu úzkosť. Že niektorí ľudia si škripú zubami, keď spia, a to je taká reziduálna úzkosť. Ale to nie je nová úzkosť, ktorú by sme produkovali, ale sú to zbytkové veci, ktoré tam ostanú, ale keď spíme, neprodukujeme úzkosť, lebo naša duša išla preč. While we are awake, we produce anxiety, and the body cannot take it after a while. Kým sme hore, tak produkujeme úzkosť a v nejakom bode to telo už nedokáže zvládať toto. And in modern life, in recent, 100 or 50 years ago at least, we are producing anxiety like our grandparents did not dream of. A v posledných 150 rokoch ľudia produkujú toľko úzkosti, že naši prastarí rodičia o takomto niečom nesnívali. And as a result of it, we've got hundreds of diseases that didn't even exist 100 years ago. A ako výsledok tohto máme stovky chorôb, ktoré pred 100 rokmi vôbec neexistovali. Yes, we live longer, but not very well. Žijeme, ako náš život sa predlžuje, ale tie roky, ktoré žijeme navyše, nie sú veľmi kvalitné. 70% of all the budget of the health departments in all the developed world, 70% of the health budget is spent on the 10% of the oldest people because we are not aging well. We are very expensive as we age normally. Takže 70% rozpočtu zdravotníctva svetového sa používa na 10% tej najstaršej seniorskej populácie. A je to z toho dôvodu, že 10% celkovej populácie, ktorú tvoria tí seniori, a je to z toho dôvodu, že nestarneme dobre. People my age normally, I'm in my late 60s, we are either on life support system or we are processing well. No a ľudia v mojom veku, ako takí po 60-ke, buď už majú také tie podporné nejaké prostriedky, ktoré ich držia pri živote, alebo spracovávajú priebežne život.
You don't want to cost your country too much, process. A ak nechcete stať svoju krajinu priveľa, tak spracovávajte veci. Okay. Between my mind, my awareness, and the world around me, and my physical body, I repeat, between my awareness and the world, because what do I know about the world? Nothing. All I know about the world is my awareness and experience of the world, okay? So between the world and my mind on one side, and my physical body on the other side, there's something in between. Takže medzi svetom a mojou myslou a na jednej strane a fyzickým telom na druhej strane, medzi týmto ešte niečo je. We are not just mind and psychology and physical body. There's these two layers in between, life body and astral body. And that's where the anxiety lives. Takže medzi vlastne fyzickým telom a tou našou myslou ešte sú dve vrstvy a to je životné telo a astrálne telo a tam žije úzkosť. Now, I'm not saying that what I introduced before is enough to really imagine the reality and the dynamics of life body and astral body, but what can I do in a short introduction? I'm just saying that the hypothesis, we don't have just consciousness and physical body. We've got these two other layers in between who are equivalent for the plant kingdom and the animal kingdom. They're invisible. We don't see them. Takže nehovorím, že som povedal dostatok, aby som ako keby dokázal toto všetko, čo hovorím. Mám priestor na krátky úvod, tak v rámci toho robím, čo sa dá. Ale teda, je to hypotéza v tejto chvíli. Ale hovorím to, že vlastne medzi tým fyzickým telom a tou našou myslou sú tieto dve vrstvy, astrálne a životné telo. They're not exactly conscious, but they're not exactly physical, just in between. Sú neviditeľné a nie sú úplne vedomé a nie sú úplne fyzické. Je to niečo medzi. That's where anxiety lives. A tam žije úzkosť. This is bad news and this is good news. Our job as psychophonetics practitioners is to change it from being bad news to being good news. Je to možno zlá správa a možno dobrá správa. A našou úlohou ako psychofonetických counselorov je spraviť z tej zlé správy dobrú. The bad news is that there can be a very long list of sicknesses that has no physical medical cause and therefore no physical medical cure. Tá zlá správa je, že kvôli tomuto existuje množstvo medicínskych diagnóz, ktoré nemajú, ako keby medicína na ne nenachádza príčinu a preto ani nevie na ne nájsť liek. Let's take, for instance, autoimmune syndrome. When the immune system is destroying our own tissues in different styles, this is a modern disease. Napríklad rozličné autoimunitné ochorenia, keď náš vlastný imunitný systém napadá naše vlastné tkaniva, tak toto je jedna z takých moderných chorôb. Your own immune system, instead of protecting you, is destroying you. Nobody knows why. Váš vlastný imunitný systém, miesto toho, aby vás ochraňoval, vás ničí a nikto nevie, prečo je to tak. Multiple sclerosis, your immune system is attacking your nerve system. Tá skleróza multiplex, kedy váš imunitný systém napáda váš nervový systém. Rheumatoid arthritis, your immune system is destroying your joints. Reumatidná artritída, keď váš imunitný systém napáda vaše kĺby a ničí ich. Spondylitis, your immune system is destroying your bones. Toto je taká choroba, kedy ten imunitný systém napadá vaše kosti. Crohn's disease, your immune system is destroying your metabolic system. Chrónová choroba, keď váš imunitný systém ničí váš tráviaci metabolický systém. Lupus, your immune system is destroying your cardiovascular system.
potom nejaká choroba, kedy imunitný systém napáda kardiovaskulárne. This is just 5 known ones. Do you know how many autoimmune syndromes we have today? 300 different autoimmune syndromes, all destroying our body by our own immune system. It's called autoimmune. A takýchto chorôb, čo ja som vymenovala len 5, máme 300. 100 years ago, there was nothing. There was not one autoimmune syndrome 100 years ago. It's all modern. A pred 100 rokmi sme nepoznali ani jeden nejaké autoimunitné ochorenie, takže všetko je to vlastne moderná záležitosť. This is all psychological and stress and anxiety. A všetko toto je vlastne má psychologický pôvod a teda súvisí so stresom a s úzkosťou. Chronic fatigue syndrome. No underlying medical cause, no medical cure. But people get so exhausted they cannot move suddenly. No explanation. Syndrom chronickej únavy. Nevie medicína nájsť príčinu a nevie to ani riadne liečiť, ale ľudia tým trpia a sú takí unavení, že sa nevedia ani hýbať. And the big one, cancer. Nobody knows in simple physical medical terms how cancer is being formed. There's theories about it, but they don't know. Vlastne rakovina, to je taká záležitosť, že stále medicína hľadá ako tú skutočnú príčinu a má rôzne hypotézy, ale ako s istotou nevieme úplne povedať, prečo sa začne diať ten rakovinotvorný proces. The whole of oncology is invested in preventing it from spreading, but not in preventing it from appearing, because they don't know how it appears. No a celá tá onkológia sa zaoberá tým, aby zabranila tomu procesu sa šíriť ďalej, ale nie je tu vlastne to, čo by mohlo ako keby, že nemáme vedu, ktorá by hovorila, čo treba urobiť, aby to vôbec nevzniklo. I once conducted the summer seminar in my university in Israel, inviting the leading oncologists in Israel to tell us what is cancer, because we were dealing with stop smoking. Takže bol v Izraeli na nejakej konferencii, kde boli onkológovia, nejakí poprední onkológovia krajiny a riešili vlastne tieto záležitosti, niečo v súvislosti, aby prestalo sa fajčiť alebo niečo také. The leading scientists from the Weizmann Institute, which is one of the leading life sciences center in the world. Boli tam poprední vedci z inštitútu izraelského, ktorý je jeden z popredných inštitútov na svete. Like he didn't have to prove himself. He did not have to prove himself to anybody. A bol tam teda reprezentant tohto inštitútu a nikomu nemusel nič dokazovať. And he said to us, and we were, university students and lecturers, he said to us, look, let me make it simple. I am a cancer specialist on the international level, and I don't know what cancer is. A tento človek povedal, ako tento popredný vedec povedal, že som teda popredný špecialista na onkológiu svetového formátu a ja vám neviem povedať, čo presne rakovina je. I will be honest with you. We don't know what is cancer. Budem k vám úprimný, naozaj nevieme, čo to vlastne tá rakovina je. But I also don't know what is health, he said to us. Ale tiež nám povedal, že ja vlastne tiež neviem, čo je to vlastne zdravie. There is something like health when the body functions well. We see the symptoms of health, but I don't know what is health, he said. I don't know where is the headquarters, where is the management, who is running health. So I am a life scientist. I don't know what is health. Ale povedal, že ja neviem, že ja poznám teda nejaké symptómy zdravia, že viem, ako teda navonok vyzerá zdravie, ale kto to celé riadi? Kto robí zdravie? Toto ja neviem, hoci som popredný vedec z prírodných vied. And that is why I don't know what is cancer. A to je aj dôvod, prečo neviem, čo je to rakovina. When I will know what is health, I will tell you what is cancer, because cancer is not a sickness of the physical body.
cancer is a sickness of health, but I don't know what is health, so I don't know what is cancer. Že keď budem vedieť, čo znamená zdravie, čo je to zdravie, tak vám potom budem vedieť povedať, že čo je to rakovina. Lebo rakovina je choroba zdravia. Hej? No, že je to, keď zdravie je chore. We oncologists, scientists, we are spending billions and billions of years on symptomatology. We don't know what is cancer. A my naozaj veľmi veľa peňazí investujeme do symptomatológie, ale v skutočnosti ako nevieme, čo je to rakovina. Well, he was talking about the life body. He realized that cancer is the sickness of the life body, but it's not a medical term, so they don't have medicine for the life body, so they don't have medicine to prevent cancer. They can stop it from spreading with surgery, chemotherapy, radiation, and hormonal therapy, but it's only about the spreading. It's not about how it appears in the first place, and it can appear again. Takže to, o čom on rozprával, je toto životné telo, ale oni nevedia, že ono vôbec existuje, takže nevedia, že kde tá rakovina vlastne vzniká a preto nevedia predísť jej vzniku. To, čo vedia urobiť, je predísť tomu, aby sa šírila ďalej a teda robia to formou chemoterapie, radioterapie, hormonálnej terapie a ešte čohosi. So there is a layer in our existence which is real, but it's not chemical. Takže je tam nejaká vrstva našej existencie, ktorá je reálna, ale nie je chemická. That's where anxiety lives. A tam žije teda tá úzkosť. And that is a very optimistic statement. A to je veľmi optimistický výrok. Because if we understand it, we understand that we are not victims of external objective factors. Lebo keď tomuto porozumieme, tak porozumieme, že nie sme žiadne obete nejakých vonkajších externých faktorov. Because these two layers of the subtle body, these two layers of the etheric body and the astral body between them, and are in conversation with each other all the time, we can affect them consciously if we wake up to them. Pretože tieto dve jemné tela, toto eterické a astrálne, je možné ovplyvniť vedomím, ak sa voči ním prebudíme. If we could wake up to them and switch on the light and put these dynamics on screen, we could manage it better. Keď by sme sa voči tej ich realite prebudili a dali ju na obrazovku, zasvietili tam svetlo, tak potom by sme to dokázali lepšie manažovať. But of course, we cannot manage what we don't see. Ale samozrejme, nedá sa manažovať niečo, čo nevidíte. Psychophonetics specialize in making these invisible bodies visible. A psychofonetika sa špecializuje na to, že tieto neviditeľné tela robí viditeľnými. We don't encounter the outer world directly. We encounter the outer world through these invisible screens, through these invisible envelopes that surround us. We don't get the signals directly. We get the signals through some filter. And these filters, we can change them. Takže my sa nestretávame s tým vonkajším svetom priamo. My sa s ním stretávame cez tie neviditeľné vrstvy, ktoré sú ako filtre. A tie filtre my dokážeme zmeniť. Anxiety is not a direct product of what the world is doing to me and my ability to cope with the world. It's a program which somehow got installed in my subtle bodies, and it interprets signals from the world in a particular way. Takže úzkosť nie je niečo, čo mi priamo môj vonkajší svet, čo mi priamo robí. Úzkosť je určitý program, ktorý spôsobuje, že tie moje jemné tela nejakým spôsobom, niečo sa tam v nich odohráva, ale na základe toho programu, nie priamo na základe toho vonkajšieho sveta. 90% of anxiety is projection. 90% úzkosti je projekcia. I look at you through these glasses, and if it is clouded,
I see you cloudy. And I don't know that I'm wearing these glasses. So what can I do? You're clouded. Že pozerám sa na vás cez tieto okuliare a keď sú zahmlené, tak vidím len hmlu a si myslím, že vy ste nejaký zahmlený, ale to nie vy ste zahmlení, ale tie moje okuliare. But I can catch it and take it off and look at it and clear it. And then I can look at you and you're not clouded. Ale ja to môžem zistiť, hej, že tie moje okuliare sú zahmlené, môžem ich zobrať, môžem ich očistiť, nasadím si ich znova a potom pozerám a vy už vôbec nie ste zahmlení. We produce the anxiety experience of our life in the world to a huge extent, which means potentially we've got options about it. Sme to my, ktorí vytvárame tie úzkostné odozvy na svet a v tom je tá dobrá správa, že ak sme to my, tak potom máme potenciál to aj zmeniť. But just changing the way we are conceptualizing is not enough to change it, because it's not living, the anxiety is not existing on the conceptual level. It's much deeper than that. Ale len zmenou nejakého myslenia nedokážeme zmeniť úzkosť, pretože úzkosť nežije na úrovni myslenia, ona žije hlbšie. If it was just on the conceptual level, it will not affect the body the way it does. Ak by to bolo len na úrovni myslenia, tak potom by to neovplyvňovalo telo takým spôsobom, ako to ovplyvňuje. The anxiety could be formed by psychological, biographical processes, but once it exists, it's an actual form and it affects the body from the subtle level of the body, and changing the way I think cannot change it. Ak by vlastne skrátka tá úzkosť je v tých subtilných, v tých jemných telách. Lebo ak by bola inde, ak by bola na tej úrovni psychologickej a myslivej, tak potom zmenou myslenia by sa to všetko zmenilo. Ale toto nie je možné. It has a real pattern. It has a real existence. It took a long time to establish it. I cannot just think it away. I have to switch on the light and dissolve it. Pretože ono to má svoj vlastný vzorec, svoj vlastný program a trvalo nejaký čas, kým sa tento program vytvoril a ustanovil. A tým len, že zmením myslenie o tom, sa ten program proste nezmení. But I have to make it physical first. Ale I have to make it visible first. Visible. Ale najprv musím teda zažať svetlo a urobiť to viditeľné. These patterns that produce anxiety, they were formed by some defense mechanisms, trauma, frozen memories, deep patterns that we inherited from our surrounding. We did not necessarily come to the world with them, but they were implanted in us by the way we survived until we even became conscious at about age 9 to 15. Takže táto úzkosť vlastne vznikla na základe nejakých obranných mechanizmov, nejakých traumatických zážitkov, nejakých šokov, ktorými sme si prešli a ktoré sme teda prežili, ale na základe nich začala tá úzkosť v nás vznikať. And that's why cognitive behavioral psychotherapy is half an illusion, because it's only on the surface of these patterns. These patterns are much deeper than cognitive. A preto tá kognitívno-behaviorálna psychológia nemôže úplne si poradiť s týmito vzorcami, pretože oni sú hlbšie, oni nie sú na tej kognitívnej úrovni. It doesn't mean they're physical. To neznamená, že sú fyzické. But if people can only think in terms of cognitive psychology and physicality, they cannot understand where these patterns live. They live just in between. Ale ak ľudia uvažujú len v tej rovine kognitívnej a potom v tej rovine fyzickej, tak nedôjdu k tej úzkosti, pretože úzkosť ani na jednej z týchto rovín nie je. Well, most of you know that with psychophonetics we can make these patterns visible. And once they're visible, we can start to change them.
A väčšina z vás vie, že my s psychofonetikou dokážeme tieto vzorce urobiť viditeľné. A ako náhle ich vidíme, tak potom ich môžeme meniť. Because the life body is trying to heal us 24 hours a day, but it is useless and powerless against psychological defense mechanisms. Lebo životné telo sa snaží nás liečiť celý čas, ale je úplne bezbranné voči psychologickým. It's completely powerless against psychological dynamics. Áno. Čiže je úplne bezmocné voči psychologickým dynamikám. All autoimmune syndromes results from self-hatred and self-negativity. All of them. Všetky autoimunitné ochorenia sú výsledkom seba nenávisti a seba negativity. But it's not conscious. The signals of self-hatred were absorbed in the body from childhood, and they operate automatically and unconsciously ever since. It's not the way we think as adults that form it necessarily, although most people continue to be self-negative in adulthood, but it's already there, and slowly but surely it destroys the body. So, the source is psychological, environmental, biographical, but it becomes physicalized because it's a pattern of destruction that is so implanted in us that it is destroying the body. But the body is just a symptom of it. It exists in these subtle bodies as a pattern. No, takže tie deštruktívne vzorce, tá negativita a tá nenávisť sa možno do nás dostali v úplne mladom veku. Hej, proste prichádzali možno z prostredia, prichádzali cez nejakú biografiu a ukladali sa v nás a vtedy, keď sme ešte nemali voči tomu obranu. A my potom vyrastieme, ale oni už sú tak zvnútornené, že vlastne stále robia tú istú negatívnu prácu v nás a pokračujú v tej činnosti až do bodu, kedy vlastne my to cítime na fyzickom tele, ale nenájdeme to tam, pretože tie vzorce nežijú v tom fyzickom tele, ale v týchto jemnohmotných telách. Psychological dynamics become physiological dynamics, but consciousness cannot catch it, and consciousness alone, reflective consciousness, cannot change it. Na tá úroveň premýšľania sa do týchto ostatných vrstiev nedostane a preto premýšľaním tieto vrstvy nedokážeme zmeniť. But if we could talk to the body, if we could communicate with these subtle bodies, we will discover these patterns and then we can change them. Ale keby sme dokázali sa zhovárať s týmito jemnými telami, tak by sme dokázali nájsť tieto vzorce a zmeniť ich. And yes, then we can change and reverse all the syndromes of autoimmune, including multiple sclerosis. A ak toto dokážeme, tak áno, potom dokážeme aj zmeniť tie vzorce, ktoré spôsobujú tie autoimunitné ochorenia, vrátane sklerózy multiplex. We can recover from chronic fatigue. A je možné sa zotaviť z chronickej únavy. We can recover from immune failure. Aj zo zlyhania imunitného systému. We can recover from cancer too, but we have to get in touch with how the cancer was formed. Aj vlastne z rakoviny sa dá vyliečiť, ale je potrebné sa spojiť s tým, ako ona vôbec vznikla. Millions of people put cancer into remission, but taking responsibility for themselves. Milióny ľuďom sa podarí ako keby udržať tú rakovinu v nejakej reminiscencii, že proste sa nerozvíja ďalej, len tým, že preberú za seba zodpovednosť. But hundreds of millions of people die from cancer because they don't take responsibility for themselves. Ale stovky miliónov ľudí sa nezotavia z rakoviny a zomrú na ňu, lebo nepreberú za seba zodpovednosť. We can become our own doctors, but we have to wake up to these subtle bodies first.
Môžeme sa stať sami sebe lekármi, ale najprv sa musíme postarať a spojiť sa s týmito jemnými telami. And shortly, two more pieces of information before we go into doing something about it. A ešte vám dám dve také informácie, než sa presunieme do praktickej časti. All of you studied even 1 year of psychophonetics. Do you know what we do with reactions? Tí, ktorí z vás študovali aspoň jeden ročník psychofonetiky, viete, čo robíme s reakciami. We know that reaction is an element of unconscious soul that is controlling me in what I do, and I don't choose it because it comes from a deeper place in me, which is repetitive and mostly destructive. And if you want to overcome reaction, we have to wake up to it, and we can wake up to it. A ak teda ste to študovali, tak viete, že proste reakcia je nejaký obranný alebo proste nejaký vzorec, ktorý nemám vo vedomí, žije v tej nevedomej časti mojej duše a preberá kontrolu nado mnou vtedy, keď to najmenej potrebujem a opakuje sa znova a znova. All reactions have the same basic pattern. There's the pocket of a painful dynamic, which is not cured, and it is getting projected into our normal behavior. It just have to be triggered and provoked. A všetky reakcie majú taký ten spoločný pôvod v tom, že je tam nejaké vrecuško, kde je nejaká nespracovaná záležitosť, ktorá keď ju spustíme, tak vlastne preberie kontrolu nad nami a riadi nás a robí tie veci, ktoré nechceme, aby sa diali. But reactions come in basically two forms: exploded and imploded. Reakcie prichádzajú v takých dvoch hlavných formách, najmä, a teda sú buď teda výbušné navonok alebo dovnútra. And the imploded reaction, they develop into two different phenomena. One is secondary reactions, and the other is physicalized reactions. A tie implodované, tie, ktoré vybuchujú dovnútra, sa potom časom rozvinú buď do sekundárnych alebo fyzických reakcií. The physicalized reactions are actual tissues and organ damages. Takých stelesnených. A tie, ktoré sú stelesnené, tak vlastne tam dochádza k poškodeniu tkaní. Physical damage. Dochádza tam k fyzickému poškodeniu. All the way to organ failure. A ktoré môže viesť až k zlyhaniu orgánov. But before that level, the imploded reactions can become secondary reaction, happening underneath the skin, not completely enter the biochemistry, but not going into consciousness either, just in between, creating toxicity. A tie sekundárne, tie sa dejú tak pod kožou, že nejdú hlboko, ale ani nejdú von, ale proste tam pod tou kožou vytvárajú takú toxicitu. They create all the kinds of negativity that people produce. A tieto vytvárajú tie najrozličnejšie formy negativity, ktoré ľudia produkujú. And we can be toxic. A my dokážeme byť toxickí. And all our toxicity is secondary imploded reactions. A všetka táto naša toxicita, to sú tie sekundárne implodované reakcie. And one of those secondary reactions is chronic anxiety. A jedna z nich, z týchto sekundárnych reakcií, je chronická úzkosť. So I'm putting it in context of imploded reactions that can become chronic. And they produce this irritability, this restlessness, this suspicion, this uncertainty and unsafety in the world that is easy to provoke. Takže to vlastne dávam do kontextu s týmito implodovanými sekundárnymi reakciami, ktoré vlastne potom spúšťajú takúto pocit nebezpečenstva a vlastne takú iritabilitu a precitlivenosť a takú podráždenosť. And so we can approach anxiety through reaction. A teda je možné pristúpiť k úzkosti cez reakcie.
And the last comment is, there is an inherent connection between anxiety and aggression. Mhm. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že medzi agresiou a úzkosťou je určité také vrodené prepojenie, alebo také včlenené prepojenie. Aggression can be chronic Agresia môže byť chronická and violent, a násilná. physically violent or verbally and emotionally violent. Fyzicky alebo emocionálne či verbálne. And there is a connection between chronic aggression in relationship, in families, in close working relationship. There's a connection between aggression and anxiety. A či už v pracovnom prostredí alebo v domácom prostredí proste je tu prepojenie medzi agresivitou a úzkosťou. Because when people convince themselves that they cannot deal with the causes of anxiety, they bury it in the body, but it is active in the body. Lebo keď ľudia sú presvedčení, že že nedokážu si poradiť vlastne s tou príčinou úzkosti, tak oni potom tú úzkosť tak pochovajú v tom tele. But when this anxiety is activated, ale keď sa tá úzkosť aktivuje, they become defensive. Stávajú sa obrannými, obraňujú sa. And aggressive. Agresívnym spôsobom. Against who? Proti komu, voči komu? Whoever is there. Proti tomu, ktorý tam stojí na tej druhej strane. Nemôže to byť hocikto. And all of you who suffered from aggression at home, you committed a basic crime. A každý z ľudí, ktorý kedy bol obeťou nejakého domáceho násilia na hociktorej z tých úrovní, tak každý z vás proste spôsobil nejaký zločin. No dobre, zločin. And the crime is that you're there. A ten zločin bol, že ste tam boli. And that will never be forgiven. You're there. A toto sa nikdy neodpustí, lebo proste boli ste tam vtedy prítomní. If somebody else will be there, they will provoke the aggression, but you're there. Ak by tam bol niekto iný, tak on by vyprovokoval tú agresivitu, ale boli ste tam vy. And so to the aggressor, it seems like you're the cause of the anxiety. They don't know what to do. They attack you. Ten agresor, on nevie to proste vyhodnotiť inak. On si myslí, že vy ste zdrojom tej úzkosti a preto vás nápadne. That leads to domestic violence. A toto potom vedie k domácemu násiliu. That leads to bullying and mobbing in the workplace. Aj k také šikane na pracovisku. It leads to toxic, aggressive, defensive relationship everywhere. A vlastne spôsobuje to toxické, agresívne vzťahy. Because people are chronically phobic and anxious. They don't know why. They look at you, you are there, they blame you, and then they become aggressive towards you because you're there. Lebo ľudia sú proste chronicky úzkostní nevedia prečo, pozrú sa na vás, vy ste tam, tak si myslia, že je to kvôli vám, tak na vás zaútočia. You cannot change them, you can only change yourself. Nedokážete zmeniť ich, dokážete zmeniť len seba. But if they want to change, well, it's not enough to want to change. They have to be able to see what they're doing and where it comes from. Then they can change. Ale nestačí, že sa chcú zmeniť. Musia chcieť aj sa pozrieť na to, čo sa tam deje a uvidieť to a len potom to môžu zmeniť. But if they don't want to look at themselves, just try to survive. What can you do? Ale keď sa nechcú sami na seba pozrieť, no tak čo sa tam dá, iba proste sa snažia prežiť. And good luck to you because it's not going to get better just because of time. A tak potom vám držím palce, lebo toto sa nezlepší len pre tým, že čas bude plynúť. When it comes from people that you love and people who love you, there's hardly any defense against it. So that is really tragic.
A keď toto prichádza od ľudí, ktorí hovoria, že vás milujú a vy milujete ich, tak sa vlastne tomu nedá veľmi brániť a to je potom naozaj veľká tragédia. Okay, I depressed you enough. It's time to stop, have a break, maybe some questions, and do something about it because I didn't come to depress you. Takže sorry, nechcel som vás tu zdeprimovať a ak som sa mi to náhodou podarilo, prosím vás, urobte s tým rýchlo niečo, lebo toto nebol môj úmysel. If I did not know about something that can help it, I wouldn't bother you with all this bad news. Ak by som nemal v zálohe niečo, čo viem, že môže v tomto pomôcť, tak by som vám vôbec tieto zlé správy teraz nebol rozprával. I recommend you all to do something about your anxieties because they are pushing the aging process. No need to push the aging process. We will all grow old and die. No need to push it. So deal with your anxieties. Že každý treba, aby sme sa vysporiadali s úzkosťami, pretože oni naozaj zrýchľujú ten proces starnutia a každý zostarneme, ale nemusí to byť prirýchlo. Because it's not just a question of how long you live. It's a question of how you're doing it. So you can live until your 80s. Two people live until their 80s. And one is completely active and productive until the 80s. And the other one stopped being productive in the early 60s. And it's a huge difference for humanity and for yourself and for your relationship if you age too fast and you're still around, but you cannot produce anything. Or if you take care of yourself and your aging process is managed, well, you can be productive until your late 80s. Že sú dva ľudia, každý žije 80 rokov, ale jeden je do 80-ky aktívny a stále proste nejako prispieva k tomu ľudstvu a druhý v 60-ke už úplne akože prestane byť aktívny a len prežíva zo dňa na deň. Takže je to veľký rozdiel aj ako potom môžu poslúžiť ľudstvu, aj ako ďalej starnú. Takže keď sa postaráte o svoje úzkosti, budete starnúť lepšie. Stress and anxiety is not products of nature. It is product of our nature. We do the anxiety. We do the stress. We can also stop it. Mm-hmm. Stres a úzkosť nie sú nejakými výrobkami prírody. Vyrobili sme ich my ľudia, naša ľudská povaha, ale to znamená zároveň, že my sme aj tí, ktorí ich môžeme zastaviť. And for our students, whatever you do for yourself, potentially you can do for others. A pre študentov chcem povedať, že keď urobíte niečo pre seba, tak potom to dokážete urobiť aj pre druhých. And there will be people around you who will need help with anxiety. No question about it. A budú za vami chodiť ľudia, ktorí budú potrebovať pomoc s úzkosťou. Especially in the time of coronavirus, but you know what? Coronavirus will go away and anxiety will stay. Aj v čase korony, ale nebojte sa nič, korona raz odíde, ale úzkosť ostane. Because three things are permanent. Taxation, death, and anxiety. They're not going to go away. Lebo tri veci nikdy neodídu nikam. Dane, smrť a úzkosť. So better manage all three. Že je dobre si zmanéžovať všetky tri. Even death can be managed. Aj smrť je možné zmanéžovať. Better die in an organized fashion instead of dying with no preparation. So all of this can be managed. Dá sa zomrieť štýlovo a dá sa zomrieť úplne nezorganizovane.